Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup pertama ingin mempresentasikan tentang poetry assignment. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desgara dengan NIM 226121223. My name is Randy Horatmuda with name number 261234. And my name is Rizwani Mulyadi with name 226121245. And my name is Nadia Muda with name 2261244. And now we start in the poetry element, line, stanza, and speaker. The first material is line. Line is refers to the single row of words within a poem. Jadi dalam puisi, istilah line itu merujuk pada baris-baris teks yang membentuk struktur puisi. Dan setiap baris dalam puisi merupakan unit terkecil dari ekspresi sastra yang membangun makna dan hikmah. Panjang dan struktur baris-baris ini dapat bervariasi secara signifikan antara satu puisi dengan yang lainnya, tergantung pada gaya penulis dan jenis puisi yang digunakan. And then the second is stanza. Stanza is a group of lines settled by a space, which usually has a set pattern of meter and rhyme. Stanzas are categorized by the quantity of lines they have. Nah, kalau stanza itu kayak sekelompok garis dan itu dibatasi oleh satu spasi yang biasanya mempunyai pola materan dan rima tertentu. Jadi kalau line itu ada di dalam stanza itu. And then stanza itu dikategorikan berdasarkan jumlah baris yang dimilikinya. And this is the types of stanza. 2-line stanza is known as a couplet. 3-line stanza is known as a tercet. 4-line stanza is known as a quatrain. 5-line stanza is known as a quintain. 6-line stanza is known as a sestet. 7-line stanza is known as a septet. 8-line stanza is known as an octave. Sebenarnya banyak jenis-jenisnya, tapi yang umumnya dipakai itu yang ini. And now it's about speaker. Speaker is refers to the person whose voice we hear in a poem. A speaker refers to the voice or persona assumed by the poet within a poem. Jadi speaker itu yang membacakan puisi, gitu, orang yang suaranya kita dengar dalam sebuah puisi. Ya, pembicara di sini mengacu pada suara atau suara dalam puisi tersebut yang membacakan. Next kita akan membahas tentang we are going to discuss about types of poetry. There is haiku, cinquain, cinquain, and iron poem. And the first is haiku. Haiku is a form of traditional Japanese poetry consisting of the 3 lines. Haiku usually focus on capturing a moment in nature or a fleeting emotion. Haiku do not rhyme and written in present tense. Haiku often use image of nature and season to express deeper meaning. And usually format of haiku is for the title itu optional, jadi tidak semua haiku itu dapat memiliki titel, tapi bisa pakai bisa enggak. Terus in line 1 terdiri dari 5 syllable. Terus yang line kedua itu ada 7 syllable, and line ketiga itu ada 5 syllables. Jadi haiku itu berkembang pada zaman Kinsei atau perang modern di periode dimulai pada tahun 1602. Dan puisi haiku terbentuk berdasar berpola 5-7-5. Jadi 5-7-5 itu yang tadi format dari puisi haiku itu yang 5 syllable itu yang terdapat di baris pertama, 7 baris kedua, terus 5 syllable di baris ketiga. Terus sedangkan biasanya haiku itu merupakan sebagai penanda musim. Jadi kebanyakan haiku itu menggambarkan sebuah musim yang ada di Jepang. Pembacaan haiku sendiri juga terdiri seperti pantun atau bisa juga lebih berirama. Di Jepang sendiri pembacaan haiku terdapat 17 suara.
Okay, the example of Putri haiku. The first by Miura Chora. Get out of my road and allow me to plant this bamboo, Mr. Toad. The next haiku 2 by Natsuo Basho. The first, the old pond, a frog jumps in, son of water. The next, an old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. Okay, and the next is Shinken. Shinken poetry is a form of poetry that consists of 5 lines. The word Shinken comes from the French word sins, which means 5. Since poetry can be written in a variety of style and can cover a wide range of topic. Puisi Shinken terdiri dari 5 baris yang berasal dari bahasa Prancis. Kata sin yang berarti 5. Dalam setiap barisnya fungsi mereka berbeda-beda. Baris pertama itu terdiri dari 1 kata yang merupakan one of title, jadi kayak semacam judul. Dan baris kedua itu terdiri dari bisa jadi 2 kata atau lebih untuk menggambarkan sifat dari judul, sifat dari baris pertama tadi. Terus baris yang ketiga terdiri dari pengekspresian gerak dari judul. Terus baris keempat juga mengekspresi penulis tentang judul. Terus kemudian yang terakhir itu sinonim dari judul. And the next is example of Shinken akan dibacakan oleh saudara. Okay, the next is example of Chinkwen Putri. Swimming, wet, pool, diving, splashing, invigorating. Good days melt away, but the frogs go. Oke, next material atau materi selanjutnya tentang poem ya. The next is I am poem. An I am poem is a type of personal in which the author describes themselves through a series of prompts, writing and sharing a wonderful way for the author to express themselves and feel known, and for reader or listener to gain insights about their lost one. Writing this may also be used in other ways to foster perspective taking, empathy, and social awareness. Author can create I am poems by imagining how another person would respond to the prompts to build this skill. For instance, the writer could imagine how a character in a book or the subject of a painting might feel and write the poem accordingly. Jadi I am poem itu biasanya digunakan untuk salah satu creative writing ya, atau menulis sebuah karya kreatif gitu yang kadang bersifat terapis atau untuk self reflection, untuk mengeksplorasi identity, mengeksplorasi sebuah identitas tertentu, atau mungkin mengeksplorasi sebuah perasaan seseorang ya, dan juga pengalaman. Jika dilihat dari contoh yang akan dibacakan nanti, kebanyakan format I am poem itu diawali dengan format I am. Jadi kayak aku. Jadi seperti sebuah self reflection atau sebuah refleksi diri ya. Dan setelah kata I am diikuti dengan sebuah deskripsi atau sebuah description. Jadi I am atau apa, I am sebuah sifat atau sebuah emosi atau sebuah aspek dari sang penulis, dari identitas sang penulis. I am poem juga seperti yang saya katakan tadi, I am poem berisi sebuah self reflection atau refleksi diri, personalization atau membuat sense of personal connection with the reader. Jadi membuat seakan-akan sang pembaca dan sang pendengar itu memiliki personal connection atau sebuah koneksi
Dan tentunya adalah I am home juga berisi kreativitas dengan walaupun ada strukturnya, maksudnya I am home kan ada strukturnya sendiri, tapi tetap kreatif gitu loh. Bisa menggunakan metafora, similar, descriptive atau imaginary words, and also I am home is such an emotional expression karena dengan menggunakan kata I am jadi emotional. Jadi I am home itu berfungsi sebagai sebuah alat untuk self-expression, self-discovery, and self-acceptance, enabling individual to articulate and celebrate their unique identities. Jadi bisa menggunakan individu untuk menunjukkan identitas uniknya. Contoh I am home akan dibacakan oleh teman saya ini. When the example of I am home, the title is the delight sound of Soy Tally by Scott Murphy. I am a figure on the bright sky. I am the blue horse that runs in the plain. I am the fish that rolls shining in the water. I am the shadow that follows a child. I am the evening light, the luster of meadows. I am an eagle playing with the wind. I am a cluster of bright beds. I am the farthest star. I am the cool of dawn. I am the roaring of the rain. I am the glitter on the crust of the snow. I am the long thread of the moon in a lamp. I am a flame of 4 colors. I am a tear standing away in the dust. I am a field of summer and the palm branch. I am an eagle. I am an angel of peace in the winter sky. I am the hunger of a young wolf. I am the whole dream of these things. You see, I am alive. I stand in good relation to earth. I stand in good relation to the God. I stand in good relation to all that is beautiful. I stand in good relation to the daughter of Saint Hindley. You see, I am alive. Oke, jadi kan kan tadi seperti yang saya katakan, like what I presented and when we say about I am home, analisisnya kan tadi ada kata-kata, ada berbagai kata ya seperti I am home, I am the eagle, I am the cluster, and etc. Jadi seperti yang kata tadi, jadi I am home itu lebih ke self-expression and self-discovery and creativity. Okay. And now we're going to discuss about the question that given by our lecturer. And for the first question, it's about the first haiku. You can see this from the question that shared in the WhatsApp group before. So the first question is, who is the speaker in haiku 1? Is the speaker the book or a character or person that the book takes on? And the answer is, he is the book. Dia tuh yang membuat, dia yang baca puisi. Nah, and the second question is, who is the speaker speaking to? Okay, the book is speaking to the researcher. Then the third is, what is the speaker's attitude toward the people he speaks to? Can you find any emotion or feeling in this book? Okay, and the answer is, looking at the bright writing in this poem, we think that he art by Mr. Todd left in front of him with a singly love, the slightly love to, and fourth,
which of the four haiku follow the rule of 5 syllables in lines 1 and 3 and 7 syllables in line 2? And the answer is haiku 2 by Matsubaso. In the first phrase, there are 5 syllables, and in the second phrase, there are 7 syllables, and the last phrase has 5 syllables. Jadi ini ya yang odd silent one itu kan yang baris pertama itu kan odd silent one. Nah itu terdiri dari 5 syllables. Terus yang baris kedua itu from Shams into the pond itu 7 syllables, and the last line is splash silence again 5. Jadi pas yang haiku 2 itu karya Matsubaso itu yang memiliki format 575 syllables. The next question, number 5. Which haiku relies most on the sense of hearing? The answer is haiku 2 by Matsubaso. The quote suggests jumping frogs so that they could be depicted or focused on the sound of the frogs splashing into the pond. The quote also used the whole voice effect of frog. The next question, number 6. What season of the year do you think each haiku describe? Which word or words give you a clue? The answer is spring, because frog in general in Asian countries indicate the rainy season. But in the poem, the poet does not write at the side of the rainy season. So the poet describes more spring. Okay, for the number 7, does the iron poem follows a regular poetic form, example sonata, ballads, haiku, or stanza form, example poetry? And for my answer is no, because the iron poem is a free verse poem, which means it doesn't follow a strict poetic form or stanza structure. Instead, it allows the poet to express himself freely without adhering to specific rhymes, themes, or pattern. So, jadi ayam poem itu tidak terikat dalam sebuah strict structure ya, kayak kalau tadi kan haiku kan ada apa tuh? Ada structure atau format tuh 575. Kalau yang sync-poem itu kan ada formatnya itu ada tadi ya. Itu ya. Kalau iPhone sendiri itu tidak terikat atau tidak mempunyai strict atau aturan yang ketat. Jadi karena ini tuh berdasarkan oleh kreativitas dan emosi oleh penulis, maka iPhone tidak terikat ketat oleh aturan penulisan poem. And the next number 8. Is the regularity in the form and structure broken in any part of the poem? How and why? Different poems have different forms, structure, and deviation from regularity. Jadi tiap-tiap puisi atau poems itu memiliki berbagai macam bentuk, berbagai macam struktur, dan deviation from regularity. Seperti contoh, ayam pom. Ayam pom itu adalah sebuah puisi bebas
tidak ada aturan in the making his poem, atau tidak ada aturan yang benar-benar strict, jadi relatif bebas kalau I am poem itu. Other than with the beginning I am in the form of his title. Berbeda kalau tadi I am poem itu free, berbeda dengan sinkway, haiku, or etc. Kalau haiku kan yang tadi ada aturannya 575, kalau sinkway itu kan juga ada 5 line gitu ya, dengan berbagai macam aturannya. Jadi tiap puisi ada aturan dan strategi masing-masing. Oke, next. Question number 9. Do the lines and with a completion of a to or plus function and stop lines or flow without pause from one to the next. And in the answer is it flow without pause from one to the next. To the next. So flow without pause from the one to the next itu maksudnya tuh langsung ya, jadi nggak ada berhenti, jadi langsung dari baris pertama ke yang kedua. Okay, the last number is number 10. How do the form and structure contribute to the development of ideas and themes in the poem? The answer is, in poetry, form and structure serves as the scaffolding upon which ideas and themes are constructed and modified. The choice of form, whether it's a sonnet, free verse, or haiku, influence the writing, pacing, and overall impact of the poem. Additionally, structural elements such as rhyme, theme, meter, or and stanza organization can enhance or subvert thematic elements. For instance, a tightly structured sonnet may convey themes of order, control, or constraint, while a free verse poem with irregular line lengths and no discernible rhyme scheme might evoke themes of freedom, chaos, or spontaneity. Thus, form and structure act as integral components in shaping the reader's interpretation and understanding of the poem's ideas and themes. Jadi dalam puisi itu bentuk dan struktur itu berfungsi untuk menyampaikan gagasan dan tema yang dibangun dan disampaikan. Jadi kalau bentuk-bentuknya itu tuh tergantung kepada puisi yang digunakan. Kalau misal itu puisinya ayamku, pasti dia itu ada seperti ciri khasnya sendiri, kayak di depannya biasanya pakai ayamku, and for the syllable atau berapa baris atau berapa stanzanya itu juga tergantung tidak ada batasan tertentu kalau dalam ayamku gitu. Dan kemudian bentuk dan struktur itu berperan sebagai komponen integral dan dalam membentuk interpretasi dan pemahaman membaca terhadap gagasan dan tema puisi. Okay, I think that's our presentation for today. I wish you understand what we are saying and you can understand this. So let's close this presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menit ya? Iya.